अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये महफिल सजाई है और जो पैनलिस्ट हैं। कुछ बातें मैं खुशकिस्मती से आज हमारे चेयरमैन, नए चेयरमैन रादर, हमारे डॉक्टर साहब यहाँ आज़म ताहिर आज़म साहब मौजूद हैं, लाहौर से स्पेशली आए हैं ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। मैं उनका भी मशकूर हूँ और जो पैनलिस्ट हैं वो आए हैं। डॉक्टर, कुछ आज एथिक की बात हुई कि फार्मा में एथिक, मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया विसल ब्लोअर का। ये चीज़ अब शुरू करनी पड़ेगी, विसल ब्लोअर, कि भाई कोई एक आदमी खुफिया तरीके से बता दे कि फलानी कंपनी, क्योंकि अब टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया, क्योंकि हम हर फोरम में बड़ा एम्बेरस फील करते हैं जब हमसे सवाल किया जाता है। जर्नलिस्ट हमारे दोस्त हैं, वो सवाल हमसे करते हैं कि भाई फलानी कंपनी इतने डॉक्टरों को जहाज़ भर के फ़लाँ जगह ले गई, फलाना ये उस डॉक्टर की बेटी की शादी पूरी एक कंपनी ने कराई, उसका फर्नीचर सारा, ये सब कहानी सुन चुके हैं। तो बेहतर यही है कि अब वक्त आ जाए विसल ब्लोअर का। अमेरिका में उन्होंने करके देख लिया, आज अमेरिका में कितना कंट्रोल हो गया इस चीज़ को, वो पूरे जो भी एथिकल रूल्स हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जो ड्रैप रूल्स बनाए एथिकल के, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। डॉक्टर का और दवाई वाले का रिश्ता बड़ा खुफिया होता है। अगर PMDC एक्टिवेट हो जाए और वहाँ भी विसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट आ जाए तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से ये मामला काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि मैं इसलिए इस मौजू पे बोल रहा हूँ, हालांकि ये मकाम मेरा जिस टॉपिक पे नहीं है, कि हम ये सुन के वो कहते हैं ना, कान पक गए हैं, इतना तंग आ गए हम ये सुन के कि अब परेशानी की हद तक हो गई है कि किसी महफिल में जाओ, जर्नलिस्टों में बैठो, रेगुलेटर से मिलो, सरकारी अफसरों से मिलो, कहीं और महफिल बैठो, ये सुनने को मिलता है कि दवाई वाले तो जहाज़ भर के डॉक्टरों को भेजते हैं। तो ये कहानी अब ख़त्म होने का वक्त आ गया है। हमारे पास हमारे बहुत ही मोहतरम भाई हमारे भाई बहुत ही मोहतरम हैं, उन्होंने अपनी कंपनी बनाई पाकिस्तान में और उन्होंने अदब को एक्नॉलेज किया और अदब को एक्सरसाइज किया, लिटरेचर और मार्केटिंग की लिटरेचर, और कामयाब हो गए, पाकिस्तान की टॉप 20 कंपनीज में आ गए, सिर्फ लिटरेचर को सही तरीके और लोगों में शऊर पैदा किया कि पाकिस्तान में कितना अच्छा लिटरेचर बना, कौन शायर था, कौन अदीब था, इस्लामिक हिस्ट्री क्या थी, अपने कैलेंडरों के ज़रिए, अपनी किताबों के ज़रिए, अपने शौरा हज़रात की किताबों के ज़रिए मार्केटिंग है ना अच्छी तरीके, एजुकेशन भी हो रही है, अदब भी हो रहा है और मार्केटिंग भी हो रही है। तो क्यों, क्या हम सब कुंद ज़हन हो गए, हमारे मार्केटियर बिल्कुल ठुस हो गए जहन से? तो ये मैंने ये पंच लाइन इसलिए की कि अब सुनने का वक्त आ गया। थैंक यू काज़ी साहब। अच्छा, I will start with Shahnawaz, the first question. Shahnawaz, how has the digital technology changed the way pharma marketing works, in your opinion? I think digital word is quite buzzy right now. So everyone is talking about the digital. But I personally feel that in a pharma world, the digital word itself is quite new and have a very different meaning for everyone. हमारी जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिजिटल है, क्योंकि जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो हम टूल्स की बात करते हैं। इट्स नॉट अबाउट द टूल्स, इट्स अबाउट द माइंडसेट। तो डिजिटल जो है वो बड़ा एक जो है वो इस वक्त बज़ वर्ड है और आजकल मुझे लगता है कि एक फ़ैशन भी है कि हम सारे लोग डिजिटल पे बात कर रहे हैं। बट डिजिटल मैच्योरिटी क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप से लेके टॉप के जो लीडर होते हैं वो कल्चर क्रिएट करते हैं। वो डिजिटल कल्चर कहाँ एग्जिस्ट करता है? मैं शायद नाम तो नहीं लूँगा, मैं 2-3 कंपनीज़ हैं जहाँ मैं समझता हूँ कि इट एग्जिस्ट। बट मेरी अपनी लर्निंग भी पिछले कुछ सालों में डिजिटल, क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी थी, कुछ लर्निंग्स ऐसी हुई जहाँ मुझे बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें पता चली। इत्तेफाक से मैं और जमशेद साहब जो है वो अभी एक जगह पे एक ट्रेनिंग कोर्स में हम INSEAD में साथ थे और वहाँ मुझे पता चला कि ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI के अंदर क्या फ़र्क है। वी आर सो कन्फ्यूज्ड अबाउट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड द AI। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पता चलता है कि जी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन
آپ کے ڈیسیجن میکنگ کو ٹھیک کرتی ہے. آپ کی ڈیٹا کا جو ہم اپنے فارما کے بچپن میں ڈاکٹر امان ہمیں اس کی تعلیم دیتے رہے ہیں, مگر آج بھی وہ ایکسل کی شیٹس میں ہی نظر آتا ہے. وہ ایکسل کی شیٹ سے ایک ڈیسیجن میکنگ کے لیے جب آپ اس کی آٹومیشن کر دیتے ہیں تو یہ ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. بٹ واٹ دا اے آئی از, اے آئی آپ کو ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے بالکل انسانی دماغ کی طرح. وہ آپ کو پریڈکٹیو انالیسس کرتا ہے, وہ فیصلہ دیتا ہے. آج آپ چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے. آپ اس سے پوچھیں گے جی ان دونوں میں سے مجھے اوزمپک یوز کرنی چاہیے یا جو ہے وہ مجھے دوسری والی یوز کرنی چاہیے, تو وہ آپ کو بتا دے گا. وہ دونوں کا جو ہے وہ بتا دے گا. میں نام نہیں لینا چاہتا اس پہ, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اٹ ورکس لائک اے برین. لائک ان یو ایس, ان ادر کنٹریز, دے آر یوزنگ اٹ ایز اے برین فار دا ویلیڈیشن آف دا ڈیسیجن. جو ڈائگنوسس کی ابھی مس ڈائگنوسس کی بات ہو رہی ہے, یو ایس کے اندر اے آئی نے جو ہے اس کی پریڈکٹیبلٹی بہتر ہے میڈیکل ڈاکٹرز کے مقابلے میں. وی ور ایکسپوز ٹو اے بوائے جس نے, ایک ینگ لڑکا تھا 27-28 سال کا, جس نے ٹیسلا میں کام کیا ہوا تھا. اس نے ایک بڑا زبردست قسم کا ایک ماڈل بنایا جہاں اس نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا, اور یہ میں ایکچولی یہ مثال اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میڈیکل ریلیٹڈ ہے, کارڈیولوجی ریلیٹڈ بہت ساری کمپنیز اس کے اوپر سوچ سکتی ہیں. اس لڑکے نے سر ٹیسلا چھوڑی, اور ٹیسلا چھوڑ کے وہ فرانس میں آیا, اور اس نے 22,000 جو ایمرجنسی کالز تھیں جو ان کے 911 پہ ہوتی تھیں, جو ایمرجنسی میں رش کرتے تھے پیشنٹ, اس کا ایک انالیسس کیا کہ کتنے پیشنٹ تھے جن کو ایکچوئل پرابلم تھی. لائک ہم سب کو معلوم ہے کہ ڈفرینٹ ڈائگنوسس اگر آپ کریں تو جو ڈسپیپسیا ہوتا ہے, اور آپ کو جو ریفلکس اسوفیجائٹس ہوتا ہے, اور ہارٹ کی جو ایکچوئل پرابلم ہوتی ہے, اس میں ڈفرینشیل ڈائگنوسس کرنا مشکل ہوتا ہے. اس نے وائس پیٹرنس پکڑے, اور اس کے وائس پیٹرن سے یہ اس نے پتہ لگا لیا کہ ایکچولی کتنے لوگ تھے جو جنرلی کارڈیولوجی انٹرونشن تک گئے. اور اس نے اس وائس پیٹرن کے اوپر یہ بنا لیا کہ اگر کسی کی کال آتی ہے اور وہ اے آئی کا ماڈیول وہاں فکسڈ ہو جائے تو جینون پیشنٹ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لے گا. آغا خان میں آپ چلے جائیں, آپ این آئی سی وی ڈی میں چلے جائیں, کتنے پیشنٹ ایسے ہیں جو اسٹریچر پہ اوپر دم توڑ دیتے ہیں. سو یہ ہے ٹیکنالوجی کی پاور, جہاں پہ ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر فارماسیوٹیکل کوئی ویلیوبل کام کر سکتی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کتنی کمپنیز ہیں جو کارڈیولوجی کے اندر اے ایس سی سے لے کے پتہ نہیں کتنی کانفرنسز کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی وی آر اوور ویلمڈ بائی دا ریلیشن شپ مینجمنٹ ان لاسٹ فیو ایئرس. انفیکٹ لاسٹ 20 سال سے تو ہم دیکھتے ہیں, بٹ دا پرابلم از دیٹ سکسیز تو وہی ہے. سکسیز آلویز کمز ان دا نمبر آف پیکس یو سیل. اٹس ناٹ اباؤٹ انریچنگ لائفس. سو دس از دا بیٹر ریالٹی. بٹ آئی انڈرسٹینڈ, جو میری بھی تھوڑی بہت علم سے تھوڑا بہت مجھے شغف رہا, تو اس سے میں نے حاصل کی یہ بات کہ جتنا آپ اس کے بارے میں کلیئرٹی لیں گے, تو مجھے یہ لگتا ہے ابھی ایز آف ٹوڈے انڈسٹری بھی ابھی اس میچورٹی کے اوپر نہیں ہے جہاں وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ اسے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کرنا ہے. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بیانڈ دا سی آر ایم ماڈل. So you are saying that there's a lot of time to be incorporated into it in order to go into the digital side. Now the next question I will be... And I believe that PPMA should work on it, sir. فارماسیوٹیکل میں یہ میچورٹی لانے کے لیے پی پی ایم اے اور دوسرے پلیٹ فارمز کو کام کرنا پڑے گا. Okay, thank you, Shahnawaz. Now coming on to the next question, I will be asking from Jamshed. How to build trust in marketing, especially related to the interaction with HCP? Thank you, Raza. I'm very happy, माशाल्लाह इतनी बड़ी गैदरिंग अभी तक बैठी हुई है, वरना नॉर्मली ट्रेंड नहीं होता. तो अपने लिए तालियां बजा लें यार, और जाग भी रहे हैं सब, और बातें भी नहीं कर रहे. Trust, I think, is a cornerstone in a business of life and death. Pharmaceutical business is not a consumer commodity business. It's a life and death business. You are dealing with patients who are at the verge of either having life or death. So coming from a pharmaceutical marketing perspective, trust is the cornerstone. And I'll just share one example and I'll end my talk on this. Valsartan का एक recall हुआ जुलाई 2018, I think 13 जुलाई की बात थी. तो उस वक्त 7 कंपनीज उस सप्लायर से वेलसार्टन लेती थी, और वेलसार्टन के 3-4 SKUs से. हमारी उस दिन एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस थी. हमारा भी ब्रांड जो है वो टॉप लीग के अंदर था.
So we finished the annual sales conference. फिर हम वो आ गई थी, CNN पे भी आ गया, ड्रैप ने भी एक जो है वो नोटिफिकेशन कर दिया कि इसको रिकॉल करें. अब चैलेंज ये था कि क्या सिलेक्टिव उस सप्लायर का ही करें, क्योंकि काफ़ी सारे सप्लायर आपके सिस्टम में होते हैं जो अप्रूव्ड होते हैं, या टोटल रिकॉल करें. टोटल रिकॉल का मतलब था कि जो हमारा ब्रांड था वेलसाटन का, उसकी 400 मिलियन की सेल्स थी. टोटल रिकॉल का मतलब ये था कि 400 मिलियन तो ये गए आपके, और 400 मिलियन जो उस साल सेल होनी थी वो भी गई. 800 मिलियन का डैमेज था आपकी टॉप लाइन पे. सो इमेजिन द shivering of the leadership and the management, because they're gonna bankrupt your company, and of a size of a medium sized company. But alhamdulillah the leadership was so clear, क्योंकि पाकिस्तान में फार्मासिस्ट के पास कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि ये बैच किसका है, ये बैच कहाँ से आया है, वो एक ही शेल्फ में सब रखता है. तो वी डिस्कस कि यार अगर हमारे पेरेंट्स को ये दवा लिखी गई हो और ये वाकई कैंसर कॉजिंग हो, इसमें वेलसाटन का एक जो एनडीए में था, तो क्या हम इसको ऐसे सिलेक्टिव रिकॉल पे जाएंगे और कोई पीछे स्टॉक रह जाएगा जो किसी को सर्व हो जाए. और इतना मैसिव नॉइस थी कि डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि यार रात को 2-2 बजे पेशेंट की कॉल आई है कि ये आपने मुझे लिखी थी वेलसाटन और मुझे तो कैंसर हो गया इसकी वजह से. तो भाई कोई कैंसर नहीं हुआ, कल आके आप चेकअप कर लें. सो वी रिकॉल द कंप्लीट टोटल रिकॉल. 400 मिलियन हमने डैमेज लिया, और रॉ मटेरियल अभी नए सप्लायर का आया भी नहीं था. इट टुक अस सो मच प्रेशर फ्रॉम द सेल्स एंड मार्केटिंग टीम के वो कह नहीं क्या भाई आप सिलेक्टिव कर लें, किसी ने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने सिर्फ बातें कर दी, इन्होंने. वी डोंट केयर किसी ने नहीं किया या नहीं किया. एज अ कॉन्शियस फार्मास्यूटिकल ट्रस्टवर्दी कंपनी वी हैव टू डू इट, पीरियड. सो वी डिड इट. वी लॉस्ट द पोजीशन फ्रॉम top 3 to bottom 9-10, but just in a year time, alhamdulillah, जैसे स्टॉक हुआ, डॉक्टर का इतना ज़बरदस्त ट्रस्ट हुआ, उन्होंने लेटर भेज दिए, केमिस्ट को भेज दिए, ड्रैप को नोटिफाई कर दिया, ऐड दे दिया, टोटल रिकॉल किया हमने. जिसके पास भी जितना भी स्टॉक है हमारी वेलसाटन का, वो हमें वापस कर दिया. एंड in a year time it again touches to the rather higher than the volume that we have achieved. Okay, so that's the magic of the trust. Okay, thank you, Jamshed. Now I will be asking Akram the next question. What challenges you find in the pharma marketing? Gigi. What are the challenges you find in the marketeers in need in today's digital world? देखिए, डिजिटल पे रज़ा बात हुई तो सबसे बड़ा चैलेंज तो रेगुलेशन है. ज़ाहिर है जो टॉप कंपनीज़ हैं दे कैन नॉट एडवर्टाइज एनीथिंग. इवन वो इंडस्ट्री से आउटसाइडर थे, बट इवन दे शोन कि यार FDA ने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हुई हैं, और सर्टनली वो जो आपका पेशेंट है उसका बर्डन भी कम करती हैं कि जो माइनर थेरापीज़ हैं, अगर विटामिन्स हैं और ऐसी चीज़ें हैं, अगर उन पे अवेयरनेस और एडवर्टाइजिंग हो तो वो कुछ बेहतर. तो मेरा ख्याल है रेगुलेशन इज़ वन ऑफ देम, एंड देन द ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स इज़ अनदर. क्योंकि जो फार्मा के लोग हैं मोस्टली दे आर ट्रेंड इन फार्मास्यूटिकल लैंडस्केप. कंज्यूमर माइंडसेट डिफरेंट होता है. आई माई सेल्फ बिजनेस डिग्री के बाद स्टार्टेड करियर इन FMCG, स्पेंड 4 years देयर. इसीलिए मैंने आपसे पूछा है ये सवाल तो हाउ यू डिफरेंशिएट तो दिस. वो जो बात कर रहे थे अभी एक स्पीकर हमारे, वो माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है. यू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर, यू अप्लाई मार्केटिंग रिसर्च देयर. हमें तो होता है कि यार एक प्रोडक्ट एक नया मालिक्यूल है तो पता चलता है इतने लोगों ने अप्लाई किया, हम भी कर देते हैं, और सब उसको इकट्ठा लॉन्च कर रहे होते हैं. आई सॉ वेरी लिमिटेड मार्केट रिसर्च, बट इन कंज्यूमर स्पेस में मार्केट रिसर्च बहुत होती है. तो मेरा ख्याल है दूसरा बड़ा चैलेंज है कि उस तरह का ह्यूमन सोर्स भी मुझे ऐसा लगता है फार्मा मार्केटिंग में नहीं है जो डिजिटली सावी हो ना. Okay. Thank you. Next question to Atif. What are the challenges at this point in time you are facing in data collection? As Akram has said something about the data collection, especially from the registry point of view. और हमने पहले भी बात की इन चीज़ों के ऊपर कि how you are going to differentiate this. So what are the challenges you face at this point in time? Thank you. First thing first, I think thank you. You did not allow us to present because I think
Otherwise, we would have been very non-impressive, you know. The presenters were very impressive. The great job, everyone who presented. Now, as I think perhaps I overheard saying that we are not in the business of enriching lives. Well, no, we are, because I am working for Lucky Core Industries, and the vision is to enrich lives, you see. Now, you know, keeping in view whatever you are saying, perhaps, I would say, you know, it has not been long. 2001, and you see the data, there was just 1% penetration when it comes to internet users in Pakistan. How much? 1%. 2025, the penetration is 56%. When it comes to mobile phones, just few years back, there were hardly any mobile phones, but today, 73 million people in Pakistan have these smartphones. Pakistan being a very young country, you know, which we all know, 65% of the population is below the age of 35, we cannot live without digitalization. It's period. Now, what I perhaps see when it comes to pharmaceuticals here, if you talk, or if you compare, let's say, the emerging part with the developed part of the world, you know, emerging means where we live, Pakistan and other countries, and one of the biggest problem which is yet unsolved today in Pakistan is our doctors are overburdened. Meaning, they have a lot of patients, and now, when it comes to us reaching them out, we are, mashallah, 750 manufacturers, 2,000 plus marketeers. When I started my career 20 years back, there hardly used to be 6 reps. And now if you visit a doctor's clinic, there are 600 reps in a clinic. I'm exaggerating, but point is, there's a lot of, you know, pressure on the doctors. So this is the right time, perhaps, for every marketer sitting here, that if you can reach out to your doctor using the digital, you know, in your strategy, I believe, you know, this is the best time. And as I said, stats are all in our favor. The other problem which I perhaps realized when it comes to your question, data collection. Now, unfortunately, as of now, there is no, let's say, a firm body where I can go and, let's say, collect this data. For example, you know, when I talk about IQVIA, so, you know, when I was born in the pharma industry, books used to be yellow, black. Now they're in, you know, blue as well, sorry. So now there are CDs. So point is, you know, there's a lot of, mashallah, work which was done around it. It took them a lot of time. So let's say, I hope there is some organization now today which can perhaps has all those means to collect that data. And as an industry, if that data is available, perhaps it would be great to use it. So that's where we are missing right now. I want to add on this. Go ahead. Hello. Actually, the real challenge that the industry is facing, that the data source is fragmented. It's scattered at the clinic, hospital, and the doctor level. And there is a lack of digital infrastructure. आज भी हम देखें तो majority of the data जो available है वो हमारे पास hard pieces, hard papers में है. तो अगर if we really want to track on digital basis तो हम उसको आज भी track नहीं कर पा रहे. जो quality insight है वो आज भी हम उसे ड्राइव नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज भी अगर फार्मास्यूटिकल ब्रांड की सक्सेस देखी जाती है तो इट ऑलवेज ड्राइव ऑन द सेल्स मैट्रिक्स, नॉट द क्वालिटी आउटकम्स पे हम देखी जाती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो डाटा एनालिटिक्स की कैपेबिलिटीज वो बड़ी लिमिटेड है. वी हैव अ वेरी लिमिटेड कैपेबिलिटीज. इवन द जो मॉडर्न टूल्स हैं वी आर अनएबल टू यूटिलाइज इन ऑर्डर टू गेट द रियल डाटा इनसाइट्स. Now the question to you, Ghufran, what are the key challenges in personalizing content for healthcare professionals? It's very good to have a personalized content for the SCPs, क्योंकि we are living in the digital era. So जब masses की बात होती है, here lies the huge responsibility on us. First, we need to analyze what is customers' need, what is their behavior, what is their trend. आजकल का जो डॉक्टर है, they are bombardment with the messages from the number of pharmaceutical. How will you differentiate yourself? कौन सा टूल डिजिटल मीडिया उसके लिए मोस्ट फेवरेबल है इन ऑर्डर टू गेट
the right information which we really want to cascade. اس میں سوشل میڈیا کیونکہ آج ایکسیس ٹو انفارمیشن از ویری ایزی. آج جو پیشنٹ از ویل انفارمڈ ہے, ڈاکٹر ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہے, اینڈ دا کمپٹیشن از ویری فاسٹ. سو یو نیڈ ٹو بی ویری ایجائل ان ٹرمز آف پرووائڈنگ انفارمیشن ٹو دی ایس سی پی. اب جو ایس سی پی ہے, ایس سی پی جو لیک آف ڈفرینسیشن ہے, ہاؤ یو ول ڈفرینشیٹ یور برانڈ, یور اسٹریٹجی, یور کیمپین ود ریسپیکٹ ٹو دی ادر کمپٹیشن, تاکہ یہ پتہ چلے کہ واٹ از یور ڈسٹنکٹیونیس, واٹ از یور یو ایس پی, وائی دا ڈاکٹر ول پرسکرائب یور برانڈ. مائی کوشچن ٹو آل دا مارکیٹیئر, کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہماری دوا یہ ڈاکٹر کیوں پرسکرائب کرے, ہمارا پیشنٹ جو ہے یہ دوا کیوں یوز کرے, واٹ آر دا یو ایس پی, کیا یہ دوا ہم اپنے فیملی ممبرس کے لیے یوز کروا سکتے ہیں؟ اگر آنسر یس ہے تو ڈیفینیٹلی گو فار دس. صرف اور صرف ایک بات کہوں گا, ٹوڈے دا سینیریو ہیز بین ٹوٹلی چینج, دا انٹریکشن ہیز ٹو بی چینج ود دا ویلیو بیسڈ انگیجمنٹ. ٹچ پوائنٹس ہونے چاہیے جہاں پر کہ ہم اپنے ڈاکٹرس کو انگیج کریں ود ان آرڈر ٹو پرووائڈ دا سائنٹیفک نالج. دا پروڈکٹ should be shifted to the patient outcome. The promotion should be shifted towards the education and awareness. And last but not the least, treatment should be replaced by the complete solution, not only limited to one product. Thank you. Okay, thank you, Ghofran. Very informative information. This is what we will be concluding the panelist session. Now I will be requesting, Qaisar Waheed Saab to come over and then give his remarks. Qaisar Saab? Sir, aayenge? شیلڈ بٹوا دیتے ہیں. ہاں, بہت شکریہ پینلسٹ کا. آرگنائزر سے ایک بات کرنی تھی کہ ابھی میرے ساتھ پنجاب پی سی کیو بی کے ڈائریکٹر صاحب بیٹھے تھے, تو وہ شکایت کر رہے تھے کہ پنجاب سے آپ نے کسی کو اس پروگرام میں نہیں بلایا, تو آئندہ ہمیں خیال کرنا پڑے گا. آپ کا بہت دو لوگ ریگولیٹری سے, تو وہ بہرحال جسٹ اے پوائنٹ. دیکھیں جی, آج صبح سے آپ سب لوگ یہ سیشن دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اچھے بڑے ویژنری لوگ آئے ہیں, اچھی باتیں کی ہیں, اور اصل مسئلہ ہے ایکسیپٹنس کا. میں کس حد تک ایکسیپٹ کرتا ہوں کس چیز کو, کس حد تک امپلیمنٹ کرتا ہوں, یہ ہے سوال. پچھلے 5 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹری کافی ٹرانسفارم ہو رہی ہے, بہت تیزی سے ٹرانسفارم ہو رہی ہے, اور میری پریڈکشن ہے آنے والے 5 سالوں میں 50 سے 70 کمپنیاں پاکستان میں رہیں گی, 700 کمپنیاں بند ہو جائیں گی, یا مرج ہو جائیں گی یا بند ہو جائیں گی. یہ میری پریڈکشن ہے. اگر میں زندہ رہا تو مجھے ضرور یاد دلا دینا. مجھے 5 سال 5 سے 7 سال میکس. میں نے آج سے ڈاکٹر صاحب 5 یہ بند ہو جائیں گی, اور بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. آپ کو میں ابھی لسٹ دکھاؤں کہ 17 کمپنیوں بکنے کی لاہور میں میرے پاس لسٹ ہے, جو روز ایڈ آ رہا ہے. آپ لوگوں کے پاس بھی آ رہا ہوگا, ایڈ آتا ہے. بہت ڈرا رہے ہیں بھائی. ہاں نہیں, وہ آپ بچ جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری جیسی کمپنی, جو میری جیسی کمپنی ہے, اگر ہم نے اڈیپٹ نہیں کیا اور چینج کو اڈیپٹ نہیں کیا, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن نہیں کی اور ایکسیپٹ نہیں کیا اور اڈیپٹ نہیں کیا, اور اپنے لوگوں میں انکلکیٹ نہیں کیا کہ دے ہیو ٹو اڈیپٹ, تو وہ شاید سروائیو کر جائیں. لیکن جو وہ پرانے طریقے سے چلتے رہیں گے, ان کا بہت جلد مقام ختم ہو جائے گا. دنیا میں بڑی تیزی سے ڈیزیز اسپیسفک میڈیسن کا کانسیپٹ آ رہا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے تھے, ایرانی بیٹھے تھے, وہ بات کر رہے ہیں, اسٹیم سیل کی بات کر رہے ہیں. چیزیں کافی چینج ہو رہی ہیں. تو ابھی ایک گولی والا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت کم ہو جائے گا, جیسے جیسے ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں سیمٹگلائڈ کا معاملہ یا منجورو, میری HB1CA 12.8 آتا تھا, اب میں نے جب سے لگانی شروع کی میرا 6.6 پوائنٹ ہو گیا. تو جو
पाकिस्तान के सारे में एंडोक्रोनोलॉजिस्ट चाहे USA कनाडा सब जगह मैंने दिखा लिया था, कोई मेरा HB1C काबू नहीं कर सका था, हो गया। तो इस तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ये बहुत तेज़ी से आ रही है, और ये बहुत जल्दी जो कंपनियां हैं, जो हमारे जैसी छोटी कंपनियां हैं, उन्होंने अडेप्ट नहीं किया इस चीज़ को कि जो फ्यूचर का थेरेपेटिक नीड्स हैं उनको नहीं अडेप्ट किया तो ख़त्म हो जाएंगी। मैं ऑर्गेनाइज़र का बहुत शुक्र हूँ, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। वैसे ये मेथड जो है ना, ये मैंने पहली दफ़ा देखा है। Thank you very much participating. Okay, thank you very much. Faryaz will get going to take over.